14 number question to sir ki diya ase yate calculate the EMF induced in volt in the inductor of an RL circuit having inductance 1.8 and a resistance of 90 ohm after 20 millisecond connecting to 20 volt DC ki diya ase question number 14 right eta RL circuit diya ase 20 volt hobo right 90 ohm aru etu 1.8 henry diya ase right 1.8 henry right aru amak ki ulabo dise yate EMF induced in volt EMF mane ইয়ার acrossত এই ইন্ডাক্টর acrossত ভোল্টেজ ulabo dise na VL ulabo dise VL mane ki jano VL equal to L di by dt এতিয়া কারেন্টৰ ইকুয়েশনটো RL সার্কিটত কি হ'ব it is current in an RL circuit is equal to কি হ'ব IT V by R 1 minus e to the power minus RL t right এটা V value ইমান দিলে V value to তোমার কিমান দিছে V দিছে 20 volt R দিছে 90 ohm right আৰু L দিছে 1.8 henry ইয়াতে পুট কৰি কিমান পাবা V value to 20 R to 90 1 minus e to the power কিমান হ'ব R to 90 R to 1.8 t right কিমান হ'ব এইটো 2 by 9 1 minus e to the power 50 t right next কি হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে কি পালো IT পালো আমাক d I dt লাগে তো এই ডিফারেন্সিয়েট কৰো কিমান হ'ব d I dt is equal to কিমান পালো আসলে 2 by 9 1 minus e to the power minus 50 t right ডিফারেন্সিয়েট করে কিমান হ'ব dt 2 by 9 minus dt 2 by 9 e to the power minus 50 t constant of differentiate কৰিলে কি হয় 0 right আৰু 2 by 9 to বাহিৰত আহিব আৰু e to the power x e to the power ddx e to the power x কি হয় জানো x e to the power x তো ইয়াতে আমি এটো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে কিমান হ'ব e to the power minus 50t minus 2 by 9 minus 52 ইয়াত তলত আহিব কনস্ট্যান্ট হয় আৰু এটো কিমান হ'ব minus 50t right এটো হ'ব 100 by 9 আৰু ইয়াত আহিব e to the power minus 50t এটো আমাৰ di by dt ভ্যালু পালো right এতিয়া আমাৰ কিমান সেকেন্ডত দিছে কিমানত দিছিলে 20 millisecond right এটো 20 millisecond di dt at equal to 20 millisecond কিমান পাইছিল আমি 100 by 9 e to the power minus 50 into 20 into minus 81 right এক simplify কৰি আমি কিমান পাম 100 by 9 e to the power কিমান আহিব 1000 divided by 1000 কিমান বাছিলে 100 by 9 e to the power minus 1 so 100 by 9 9 আহিল right এতিয়া ভোল্টেজৰ ফৰ্মুলা কি আছিল v equal to
L di dt L ভ্যালুটো কিমান আছে 1.8 di dt কিমান পালো 100/9 ই তলত আছে e রাইট তলত e হ'ব এটা কিমান হ'ব 2.2 to 20 divided by e value কিমান আছে 2.72 কিমান আহিল 7.35 ভোল্ট কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব অপশন এ next question sir next question to 15 number কি আছে in a figure find the value of the inductance L find the value of the inductance L in millihenry if the potential difference across the inductance is কিমান দিয়া আছে 62.8 volt okay 15 number এটা RLC সার্কিট দিয়া আছে RLC এটো সার্কিট দিয়া আছে ইয়াতে 5 এম্পিয়ার কারেন্ট দিয়া আছে এটো RLC রিকমেন্ড দিয়া আছে 230 ভোল্ট 50 হার্জ আর আমরা কি দিলে given the potential difference across the inductor is 62.8 volt right और current में कितना दिले 5 ampere तो VL equal to कितना होगा I XL right तो हमें XL या पास कितना पाम VL by I right V तो कितना दिया से VL 62.8 और I तो 5 याक डिवाइड तो कितना पाम XL is equal to कितना पाम 12.5 ohm XL माने की जानो 2 pi FL right is equal to कितना पालो 12.5 एतिया 2 pi frequency value कितना दिला 50 hertz inductance to ওলাব লাগে right 12.5 তো L ইয়াত থাকিব আৰু এটা দিয়া তুমি এইগিটা নিউমাৰেটৰ যাব তো কিমান 2 pi multiply by 50 ইয়াক সিম্পলিফাই কৰি কিমান পাম 12.5 2 pi মানে 3.14 into 50 right ইয়াক সিম্পলিফাই কৰি কিমান পাম 12.5 divided by 314 right এটো পাম আমি 40 মিলি হেনরি 40 মিলি হেনরি কাইকেন কোনটো গাইড হ'ব ইয়াত অপশন বি 40 মিলি হেনরি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন কি দিছে 16 number what is the total AD current loss in a laminated core for a supply of frequency 50 Hz at
maximum flux density of 2 Tesla. If the core has a eddy current coefficient of 2, thickness of lamination is 4 millimeter, and the total volume of 20 milli cubic meter. Right? কি ওলাব দিছে আমাক eddy current loss. ইয়াতে চোৱা 16 number. কি দিছে আমাক given f equal to 50 hertz আৰু কি দিছে b equal to 2 Tesla, x equal to coefficient দি আছে 2, thickness দিছে 4 mm আৰু volume দিছে 20 meter cube. Right? So eddy current or formula কি জানো? We know that eddy current loss is equal to জানো KEF square BM square T square V square. ইয়াতে এটো কি হয় coefficient of eddy current loss. Right? F মানে frequency, B মানে maximum flux density. Right? T মানে thickness আৰু V মানে volume. V মানে volume হয় দেই, voltage নহয় আকৌ. This is volume. So value বোৰ ইয়াতে put কৰিলে কিমান পাম? coefficient টো কিমান দিছে 2, তাৰপিছত frequency কিমান দিছে 50 hertz square আছে, তাৰপিছত maximum flux density দিছে 2 আৰু thickness টো কিহত আছিলে এটা mm আছে, এটো মিটাৰ লৈ যাব লাগিব কিমান হ'ব 4 divided by 1000. right? এটো m হৈ গ'ল. so এটা 4 divided by 1000 square into আৰু কি আছে volume বানিছে 20. right? এটো সলভ কৰি কিনে কিমান পাবা 6.4 watt. right? so correct option কিন্তু হ'ব correct option to hol this one, option D. right? It's the next question. okay, 17 number. He said the current flowing in a circuit is iman. A moving iron emitter is connected in circuit to measure the current. The reading of the meter will be okay. Meter reading is who this is our current rate equation. Yes. 17 number. Answer. এটা কি দিছে ইয়াতে কি মিটার হয় মুভিং কোডেছে এ মুভিং আয়রন এমিটার মুভিং আয়রন মানে এমআই ইনস্ট্রুমেন্ট রাইট এটা এমআই ইনস্ট্রুমেন্ট কি মেজার করে আমি এটা জানিব লাগিব উই নো দ্যাট আমি কি জানো মুভিং আয়রন or MI instrument always measures
what RMS value, RMS value है ना kind of equation तो की दिसला equation IT is equal to 18 tan sin omega t plus 7 sin 2 omega t, right? ইয়ার আমি RMS ভ্যালু লম কিমান পাম RMS ভ্যালু ললে 18 স্কয়ার প্লাস 10 বাই √2 হোল স্কয়ার আৰু ইয়াৰ ওলালে কিমান পাম 7 ডিভাইডেড বাই √2 হোল স্কয়ার। তো এটা সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান পাম 324 plus 50 plus 24.5 ইয়াক এডিশন কৰি কিনে আৰু ৰুট ললে কিমান পাম 19.96 এম্পিয়াৰ which is approximately equal to 20 ampere, right? আৰু sinusoidal waveৰ RMS value কেনেকৈ ওলাই Vm divided by √2, right? এটো ইয়াৰ Vm হল আৰু divided by √2 কৰিলো আৰু ইয়াক এটোৱে RMS value, right? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব অপশন ডি 20 ampere 18 numberটো চোৱা কি দিছে a moving iron permanent magnet instrument can be used for the measurement of আচ্ছা কি মেজার করে PMMC instrument PMMC instrument কি মেজার করে ইয়াতে চোৱা 18 number PMMC instrument suitable for only DC measurement, right? এটো মনে রাখিবা only DC measurement, it can't measure AC, right? DC measurement তো ইয়াতে কোনটো কারেক্ট হ'ব only measure DC, right? Next question is 19 number. The deflecting torque of a moving iron instrument is अच्छा deflecting torque সুধিছে TD সুধিছে কিহৰ কাৰণে MI instrumentor ইয়াতে চোৱা 19 number answer the deflecting torque of MI instrument is given by কি হয় PD is equal to half I square DL by D theta, right? এটো মনে রাখিবা where TD কি হয় deflecting torque, right? I কি হয় current flowing through the
flowing through the coil, right? আৰু L কি হয় dl by d theta কি হয় rate of change of inductance with respect to deflection angle theta, right? So ইয়াৰ correct option কোনটো হ'ব half li square half I square dl d theta, option A, right? The next question is কি দিছে the correct expression for the electrical power in balanced three phase, আচ্ছা balance three phase power সুধিছে কি হয় three phase power √3 VL IL cos phi এটো লাইন এটো যেটা লাইন টার্মত লিখিবা লাইন ভোল্টেজ বা লাইন কারেন্টৰ টার্মত লিখিবা রাইট আৰু যদি ফেজ টার্মত লিখা তেতিয়া কিমান হ'ব 3 VL sorry V phase I phase cos theta এটো কি এতিয়া হ'ব যেতিয়া ফেজ কোয়ান্টিটিজ থাকিব রাইট এটো লাইন কোয়ান্টিটিজ থাকিলে তো ইয়াতে কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব এটো √3 VL IL cos phi 21 number কি দিছে which type of magnetic material has relative permeability slighter greater than the unity and is magnetized slightly আচ্ছা কোনটো মেটেৰিয়েল হয় ferromagnetic paramagnetic diamagnetic or none of the above diamagnetic or relative permeability to মানে mu less than 1 থাকে ferromagnetic or কি হ'ব ইয়াৰ কনস্ট্যান্ট নাথাকে doesn't have a constant mu और paramagnetic or greater than 1 থাকে তো কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব paramagnetic right আৰু relative permeability ফর্মুলা কিমান হয় mu equal to b by h right which of the following substance is good dielectric right good dielectric dielectric মানে insulating type right কোনটো হ'ব silver to conducting হৈ যায় right silicon to semiconductor type mic ইয়াতে correct option to হ'ব mica mica is a good dielectric right और dielectric और যদি definition ক'ব যাও কি হ'ব yes dielectric কি হ'ব dielectric are four conductor of electricity right they doesn't conduct electricity but they are what efficient in supporting electrostatic field right
মনে রাখি যাবে। The next question sir, 23 number. Every indicating instrument has a pointer to indicate the measurement. The pointer of the indicating instrument is made up of pointer to কি মেটেৰিয়েল দি বনোৱা হৈছে এটো দিছে, ৰাইট। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব এলুমিনিয়াম। Why aluminum? Because it is lightweight. It is lightweight, right? এতিয়া 24 নম্বৰটো চোৱা কি দিছে। A measuring instrument may be indicating instrument, recording instrument, or integrating instrument to which this type of watt hour meter belongs. Watt hour meter মানে আমাৰ energy meter, right? কি হ'ব আমাৰ energy meter টো কি হয়? Integrating type. Why? Because these instruments record the consumption. What? Record the consumption of total quantity of electricity or energy during a particular time period, right? এইটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট কি কৰে আমাৰ এনার্জি কনজাম্পশন টু রেকর্ড করে in a particular time period, right? তো এটো হ'ব integrating type. Next question sir, yes sir. Which of the following instruments can measure voltage, current and resistance? ইয়াতে কি হবে? Watt hour meter to কি measure করে? Energy. Measure to high resistance. Multimeter হ'ব correct option, right? এটা next question. It is a Wheatstone bridge is used to measure a low resistance as given in the figure 3. This figure. Ig equal to 0. Okay, Ig 0 descent, then the value of the x. Ig 0 দিলে মানে কি? It is a balance Wheatstone bridge. Balance Wheatstone bridge to কেনেকৈ solve কৰো? Suppose this is RA, RB, this is RC, and this is RD. So balance condition now আমি কি লিখো? RA RC is equal to
𝑅𝐵 তো R এর ভ্যালুটো কিমান দিছে 20 RC ভ্যালুটো 0.5 𝐷𝑉𝑥 দিছে যোনটো আমাক ফাইন কৰিব লাগে আৰু RD টো কিমান দিলে this is x and this is multiply okay this is multiply and RD ভ্যালুটো আমাক কিমান দিলে 15 ওহম তো x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 20 into 0.5 divided by 15 এটুক সলভ কৰি কিমান পাবা 0.67 ওহম কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব এটো অপচন বি ৰাইট a balance conditioner equation to মন ৰাখিবা এটো this is important balance যেটা হ'ব right the next question 27 number কি দিছে the power in a three-phase balanced circuit is measured by 2 wattmeter method okay if the RMS value of the line voltages and line current are line voltage value দিলে 415 আৰু line current value দিছে 20 ampere respectively the power factor is 30 degree lagging the reading of the wattmeter will be okay wattmeter reading দিছে right আমরা কি কি given আছে next page is now given কি দিছে আমার line voltage 415 volt line current 20 ampere আৰু power factor to কিমান দিলে 30 degree lag and the power factor angle not power factor right power factor angle so power factor angle this তাৰপিছত this is not cos theta this is power factor angle এটো phi বুলি কনসিডার কৰিলো phi right so আমি কি জানো the reading of first wattmeter formula কি আছিল VL IL cos 30 plus 5 এটো first wattmeter reading ওলোৱা formula VL কিমান আছে 415 IL কিমান দিছে 20 cos 30 phi কিমান দিলে phi দিছে 30 right so 415 into 20 এতিয়া cos 60 হ'ব ইয়াত right the cos 60 এর ভ্যালু কিমান হয় cos 60 এর ভ্যালু হয় half so 2 আর 20 ক্যান্সেল কৰি কিমান আহিব 10 তো ইয়াতে কিমান আহিলে 450 watt right এতিয়া সেকেন্ড wattmeter reading to কিমান হ'ব the reading of second wattmeter কিমান হ'ব VL IL cos 30 minus 5 দেব ৰাখিবা আৰু ফাৰ্স্ট এটো wattmeter 1 or reading ওলোৱা formula VL to কিমান আছিল 415 IL to 20 আৰু ইয়াতে cos 30 minus 30 right কিমান হ'ব এটা
415 into 20 into কিমান হ'ব 1 কিমান আহিব এইটো 8300 watt right এইটো watt meter 2 reading to so correct option to কোনটো হ'ব option D will be the correct option right এটা 28 number আছে okay কি দিছে ইয়াতে basically a potentiometer is a device for potentiometer কি হয় কি করে potentiometer it measure voltage right তো এইটা অপশন তো রং হ'ব আৰু এটো কেনেকে মেজার কৰে it measure with comparing with reference voltage তো এটো কারেক্ট অপশন তো কি হ'ব অপশন A comparing two voltages right the potentiometer working principle working principle it compare with a reference voltage right reference voltage লগত compare কৰি unknown voltage কি কৰিব ভ্যালু তো আমাক প্রভাইড কৰিব right next question sir which one of the following doesn't employ a null method of measurement okay কোনটো হবে AC potentiometer null method লাগে নেকি yes লাগে DC potentiometer null ইয়াতে লাগে মেগারড না লাগে right এটা 13 number question the speed of a DC shunt motor can be increased by okay DC shunt motor speed to কেনেকে increase কৰিবা how can you increase the speed of a DC shunt motor so ইয়াতে যোনটো here expected দিয়া আছে increasing the resistance in armature circuit এটো কৰিলে হ'ব নেকি নহয় এটো কৰিলে আমাৰ কি হ'ব লসেস বাঢ়ি যাব লসেস বাঢ়িলে efficiency কমিলে তোমাৰ motor speed টো কমিব increasing the resistance in the field circuit is it correct no current যদি আমি increase কৰি দিও field circuit কি হ'ব resistance যদি increase কৰো field circuit current টো কমি যাব right current কমিলে flux টো কম produce হ'ব তো এটো নহয় not এটো নহয় reducing the resistance in the field circuit yes যেতিয়া তুমি resistance টো কমাই দিবা কারেন্ট বাঢ়ি যাব কারেন্ট বাঢ়িলে কি হ'ব phi বাঢ়িব phi বাঢ়িলে কি হ'ব তোমাৰ ফ্লাক্স লিংকেজ টো বাঢ়িব আৰ্মেচাৰ হেন্স স্পীড টো বাঢ়িব ৰাইট তাই কারেক্ট অপশন হ'ব দিস ইজ অপশন সি For starting a DC motor, a starter is required because starter কিয় use কৰো এর কি করে starting current limit করে আৰু আমি গম পাও যে মোটৰত starting current বহুত হাই থাকে is so high approx কিমান থাকে 6 to 7 times of full load current right so a
হিউজ এমাউন্ট অফ কাৰেণ্টক লিমিট কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্টাৰ ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? চ' উই ইউজ ষ্টাৰ্টাৰ, ৰাইট? তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব? ইয়াতে হ'ব ইটছ লিমিট দ্য ষ্টাৰ্টিং কাৰেণ্ট টু এ ছেভ ভেলু, ৰাইট? 32 নম্বৰটো কি দিছে? If the field of a DC shunt motor get open while motor is running, okay, এটা চাও EMF ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে মটৰৰ কাৰণে, DC মটৰৰ কাৰণে কি হয়? E phi NZ by 60A, ৰাইট? ইয়াৰ পৰা যদি তুমি চোৱা ফাই আৰু এনৰ ৰিলেশ্যন, এটা কি হ'ব? এতিয়া তুমি যদি সাপোজ ফাইটো এফালে লৈ আহিবা, কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে? E into 60A P phi Z, কিমান আছিলে ইয়াতে? N, ৰাইট? তো ইয়াতে সাপোজ এইকেইটা সব কনষ্টেণ্ট হয় আৰু তেতিয়া আমি কি গম পাওঁ? N is inversely proportional to phi. এটা কি কৈছে? field is open. field open হলে কি হবে? phi to 0. তো something is equal to 0 মানে কি? Infinity. মানে motor speed to dangerously high হবে, right? Dangerously high when field is open in case of what? DC shunt motor, right? তো ইয়াতে কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব? Motor will attain dangerously high speed, option D, right? এতিয়া next question 33 নম্বৰটো চাওঁ কি দিছে ইয়াতে? In which of the following application DC series motor is invariably tried? Okay, DC series motor, drive of water pump, no. Fan motor, AC motor, কিহত ইউজ কৰে? starter of a car. Why? Because DC series motor কি থাকে? DC series motor high starting torque which is required in starting of a car, right? High starting torque থাকে আৰু ইয়াৰ advantage আৰু এটা আছে কি? Variable speed, means we can control speed of DC series motor easily, right? So ইয়াতে correct option to হ'ব A, right? The next question আছে 34 number. কি দিয়া আছে? A DC shunt motor has an armature resistance of 2 ohm. কিমান দিলে? Ra equal to 2 ohm. What will be the armature current of the motor if the applied voltage is V supply to কিমান দিলে? 250 সুধিছে আৰু armature current সুধিছে IA সুধিছে। back EMF কিমান দিলে? EB দিছে তোমাৰ 225 আৰু আমাক I সুধিছে। okay, আৰু এটো কি ক'লে? DC shunt motor, right? DC shunt motor to কেনেকৈ হয়? কোনটো নম্বৰ question হয় এটো? 34 DC shunt। এটো R shunt field, this is RA and EB, this is V, right? এতিয়া আমাৰ IA সুধিছে, right? so IA কোনটো হ'ব? এটো IA সুধিছে armature current, this is I and this is
I shunt. तो voltage ইয়াতে কিমান হ'ব V equal to IARA, this drop IARA drop plus EB, right? V to কিমান দিলে আমাক ইয়াৰ পৰা যদি IA ওলোৱা কিমান হ'ব E minus EB divided by RA. V to কিমান দিছে 250 আৰু EB to কিমান দিছে 225, RA to দিলে তোমাৰ 2 ohm. So ইয়াতে কিমান আছিলে 25 divided by 2 কিমান আহিব 12.5 ampere, right? So correct option to কোনটো হ'ব this is 12.5 ampere. 35 number to solve. Speed versus load current. Okay. Curve of different types of DC motors are given below. Which of the following denote the shunt motor characteristic? Okay. Shunt motor characteristic to কেনেকুৱা হয় এতিয়া shunt motor characteristic to এনেকুৱা হয় কি হয় ইয়াতে এইটো ডাইৰেকশনত কি থাকিব স্পীড এইটো লোড কারেন্ট, রাইট? শান্ট মোটর হেড কি হয় শান্ট মোটর কি থাকে স্পিড ইজ কনস্ট্যান্ট থাকে, রাইট? কনস্ট্যান্ট থাকে somewhat কনস্ট্যান্ট থাকে, ঠিক? রিগার্ডলেস অফ দ্য লোড লাগিলে যিমানে নিদিয়া somewhat it is constant, অলপ চলপটো ভেৰি হ'বই but it is near to constant, right? Why? Because field flux to constant থাকে, right? In case of DC shunt motor, right? এইটো মনে ৰাখিবা, এইটো characteristic টো। তো DC shunt motor characteristic টো কোনটো হ'ব curve number A2, this is 3, option C2, curve 3, right? Okay. এটা 36 number to solve. The no load voltage of a generator is 240. Okay. কিমান দিলে? No load voltage is equal to 240 volt. And the rated load voltage is 220. Okay. Rated বা full load. Rated বা full load voltage to কিমান দিলে? 220 volt. Voltage regulation দিছে। Voltage regulation আমি কি জানো? Percentage voltage regulation is equal to V no load minus V full load divided by V full load or rated load. V no load to কিমান দিছে 240, no load full load voltage দিছে 220 divided by 220 কিমান আহিব ওপৰত আহিব 20 divided by 220, এটো simplify কৰি কিমান পাবা 9.1%. তো কোনটো কারেক্ট হ'ব অপশন ডি। ভোল্টেজ রেগুলেশনৰ ফর্মুলাটো মনে ৰাখিবা এইটো। এটা নেক্সট কোয়েশ্চন। Which of the following connection of transformer will give the highest secondary voltage?
ओके सेकेंडरी भोल्टेज तो हाईएस्ट कत हो सदाय मन रखिबा जेटा सेकेंडरी टू स्टार कानेक्शनत থাকিব তেতিয়া हाई भोल्टेज राइट और डेल्टा टू एटू सेकेंडरी राइट एटू सेकेंडरी टर्मिनल तो हो और डेल्टा प्राइमरी टू डेल्टा कनेक्टेड हो लगे তেতিয়া एटू हाई वोल्टेज तो करेक्ट ऑप्शन तो होबो डेल्टा प्राइमरी एंड स्टार सेकेंडरी এটা नेक्स्ट क्वेश्चन तो কি দিছে 38 नंबर What is the full load secondary current of 100 kVA 11 kV by 440 three-phase distribution transformer? Full load current होगा बोलिए. IFL have to find, right? Okay. Power to किमान दिले? Apparent power to 100 kVA, right? Full load secondary current. तो secondary voltage तो किमान दिसे? 440, right? This is line. तो current लगो दिसे. तो current equal to किमान है? S equal to किमान है? √3 VL IL किमान है? cos थीटा तो ইয়াতে 1 ধৰিছে क्योंकि ইয়াতে गिवन নাই তো ইয়াতে আমি IL তো কিমান পাম S divided by √3 VL S কিমান দিলে 100 kVA মানে 100 into 10 to the power 3 আৰু √3 আৰু V তো কিমান আছে 440 এটো সিম্পলিফাই কৰে কিমান পাবা 131.21 एम्पियर राइट तो याते करेक्ट ऑप्शन टू तुम्हार एटू बी राइट इट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 39 नंबर ओके A single phase transformer has a rating of 15 kVA 600 by 120 volt. It is connected as an auto transformer. Supply 720 volt from 600 volt primary source. The maximum load it can have. It's a single phase two winding transformer to auto transformer बनाले. Right. আৰু আমাক maximum load দিছে the auto transformer can deliver right তো ইয়াক আমি কেনে কৰিম ইয়াতে কি কৰিছে 600 ভোল্ট প্ৰাইমাৰী দি সেকেন্ডাৰী বনালে 720 তো কেনেকৈ হ'ব এৰেঞ্জমেন্টটো প্ৰাইমাৰীত আছে 600 ভোল্ট আৰু সেকেন্ডাৰীত হৈ গৈছে 720 8 primary this is primary 600 volt and this is secondary 720 volt right so maximum rating of auto transformer আমি কি জানো the maximum rating of auto transformer is given by কি হয় S auto is equal to A divided by A minus 1 into S A মানে কি হয় ট্রান্স রেশিও
SV by LV, voltage SV by LV. SV voltage to kiman 720, LV to kiman 600, kiman ahibo etu 1.2. তো ইয়াতে বহুৱা কিমান হ'ব 1.2 minus 1 আৰু S আমাৰ কিমান দিয়া আছিলে earlier cases 2 winding transformer যেতিয়া আছিলে 15 kVA দিয়া আছিল তো ইয়াক simplify কৰি আমি কিমান পাম আমি পাম ইয়াত 8 আমি ইয়াত পাম 90 kVA, right? So correct option কোনটো হ'ব 90 kVA, right? Okay. number 2 চোৱা কি দিয়া আছে the full load copper loss and iron loss of a transformer are ইমান the copper loss and iron loss at half load. Okay. number কি দিছে PCUFL কিমান দিলে 6400 watt copper load ইমান দিছে iron loss কিমান দিছে 5000 watt, right? আমি কি গম পাও iron loss তো কি হয় constant loss means what it doesn't depends on current or load, right? তো এটো লোডিংৰ কাৰণে তো আয়ৰন লস চেঞ্জ নহয় এটো 5000 to 5000 থাকিব আমাৰ চেঞ্জ হ'ব কপাৰ লস, ৰাইট? কপাৰ লস কেনেকে চেঞ্জ হ'ব কপাৰ লস PCU directly proportional to I square হয়, right? আৰু আমাক কি কৰিছে ফুল লোডত কিমান দিছে আমাক PCUFL কিমান দিলে আমাক 6400 এটো IFL ত দিলে, right? IFL স্কয়ার আমাক সুধিছে PCU আমাক সুধিছে PCU হাফ লোড কিমান হ'ব IF half load, right? এটো ইকুয়েশন 1 দিয়া এটো 2 দিয়া, right? এটা সাপোজ ইয়াতে x ভ্যালু আনি তো ইয়াতে কি হ'ব 6400 ডিভাইডেড বাই x আৰু ইয়াতে কিমান আহিব IFL হোল স্কয়ার আৰু এটো হাফ লোড মানে IFL divided by 2 whole square. ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান হ'ব 6400 কিমান 6400 divided by x equal to IFL square এটা আহিব IFL square divided by 4 তো IFL square cancel যাব এটো কিমান হ'ব 6400x এটো উপৰ আহিব 4, right? তা x equal to কিমান হ'ব 6400 divided by 4 মানে কিমান আহিলে 1600 watt, right? তো আমাৰ কি আহিলে PCU at half load কিমান পালো আমি 1600 watt আৰু iron loss তো কিমান আছিল 5000 watt. It is irrespective of the load current because it is a constant load, right? তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব
কপাৰ লছ সুধিছে, কপাৰ লছ 1600 ৱাট আহিল, 1600 ৱাট আহিছে আৰু আয়ৰন লছটো 5000 ৱাট আহিছে। তো কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি। এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিবা। আমাৰ কি হয়, আয়ৰন লছটো কনষ্টেন্ট লছ হয়, ৰাইট। আয়ৰন লছটো আমাৰ কি হয়, কনষ্টেন্ট লছ হয়। It doesn't depends on current or load, right? But copper loss to depends on current, right? Itu mana kita? This is important, right? Okay, আমি next question বোৰ next session ত কৰিম, right? Thank you everyone.